Pag-harvest nila guys. Ayan mga kasama guys. Okay. Oh my God! Wow! May adlaw na guys. Mag-harvest na tagman na guys. I-continue ito mag-harvest na guys. Bahala wal guys. Kadayon na punta guys. Ano guys oh? Wow! Ano guys. Tingnan guys. Ang dami pang harvestin ng mani guys. Ano ito? Ang ganda rito guys. Magtanim ng mga kahit araw na prutas guys. O mga ugot mo guys. Ano ito? Ginagawa mo. Okay, tingnan na guys. Nice! Tingnan na guys. Wow! Mahal guys na mag-harvest ng mga guys. Thank you for watching guys. God bless.